Honorable Chief Minister of Goa to kindly do the honors of the appreciation certificates. And I now request the principal or the I'll speak first, then we'll. Okay. What type of certificate will it be? appreciation certificates, seminars, All right, ladies and gentlemen, they say that there are leaders and there are effective leaders. He's an excellent example of an effective leader doing impactful projects. So dance mantado, I'm going to Janita Kate Kortae, and he's doing good. I think we need to applaud his good work. I call him the unstoppable Chief Minister of Goa. What an amazing Maria, the honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, to kindly inspire everyone with his kind words. गोय सरकारच्या एम्प्लॉयमेंट खात्यात मॉडेल करियर सेंटरच्या उक्तावणच्या कार्यक्रमाक माझ्या बरोबर म्हणजे डायनामिक्स मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मोन्सेरात who takes the initiatives, different initiatives आपल्या डिपार्टमेंटान, not only in the labor and employment but also in the revenue department, in the IT department. but बरेचशे फावटी ते रोखडे दिसना, ताका थोडो टायम लागता. थोड्या जाणांक ते रोखडे दिसलेले जाय, आत्ता गेले आत्ता दिसपाक जाय. आय थिंक दिस इज वन स्टेप. जेन्ना तिणी इनिशिएटिव्स घेतलो ताच्या उपरांत तिणी पळयलें की मॉडल करियर सेंटर इज द CII people. I think the representatives of the CII here, and congratulations for you people also who take this initiative to start these model career centers. Along with me, Labour Commissioner Raju Gawsue आसा, डिफरंट इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात, प्रेस मिडियाचे म्हणजे सगळे भाव असतात, डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ, मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो. गोंय सरकार फाटल्या 17 महिन्याच्या कार्यकाळात पॅन्डेमिक 6 महिने जाले आसा आणि ह्या 6 महिन्यांनी सुद्धा आम्ही नवीन नवीन ऑपॉर्च्युनिटी कशा पद्दतीत गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या युवकांक मेळटले हे पळयता. आणि आमचो वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री, वेगवेगळ्या खात्याचे HODs, इवन दो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी गोंयकार भावा भयणींक दिवपाची संद सदोदीत पळयता. तेचोच एक भाग म्हणून म्हाका दिसता लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हाणें लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटान 2 स्टेप घेतल्यो. द फर्स्ट टायम द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज had given the access for the private companies. They can directly have the access, they can see who are the job seekers. So they can directly ask them, they can call them for the interview. And with this, few people have benefited also, few the Goan youth have benefited also. हाज्या पयलीं ते जायनाशिल्लें. बरेच जाण म्हणटाले की ते एडवर्टायज गोंयच्या भायल्या पेपराचेर दिला मरे, हांगासर कित्याक ना. आतां वेळ पडल्यार तांकां एडवर्टायजूय दिवपाची गरज ना. So that more and more people, more and more youth will start registering on a employment exchange. This is enrollment to employment. जर आमी ताणें रायटली म्हटलें की एनरोलमेंट करतले एम्प्लॉयमेंटा खातीर. आनी ही बरी गजाल आसा की तेंच्यांनी त्या निमित्तान खुबशे जाण अशा पद्दतीचो फायदो घेतलो. हांव आतांच लेबर कमिशनरा कडेन उलयतालो. पयलीं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करताले फक्त गव्हर्मेंटान नोकरी जाय म्हणून. बरेचशे फावटी म्हणजे वेन यू आर अप्लायींग फॉर द गव्हर्मेंट तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचे कार्ड आहा काय म्हणून विचारतालो. नाव द प्रायवेट पीपल वन हू आर एम्प्लॉयड इन अ प्रायवेट कंपनी ऑल्सो, he will say that I am employed in a private company, I have this much experience, so that another company will, by considering his experience, they can call for the interview. तो बेकार ना, तो दुसऱ्या कंपनी employed असा, but for the last 5 years he is working in that IT company, so there is a better opportunity with me, so he can call for the opportunity for your future prospects, for your better prospects. You can come and you can join in our company also. तांकां जेन्ना बेटर पोस्ट म्हणजे बरे आमी पळयता की मॅनेजमेंट सायटींतल्यान आसत किंवा बाकीच्या कॅटेगरींतल्यान आसत, देर इज सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी मोस्ट ऑफ द टायम्स भायले म्हणजे जाका आमी म्हणटा की गोंया भायले भुरगे अशा पद्दतीच्या हायर पोस्टाचेर येवपाचे चान्सीसूय उरतले. आय थिंक यू पीपल वील एग्री विथ मी, म्हणजे इन हायर कॅटेगरीच्या पोस्टांतल्यान. सो नाव इट वील आवर ओन youth will come in this field. This is one of the best opportunity. Last time we did in the employment exchange for the SS for the private company. The second step regarding this model career center,
म्हणजे एकदम म्हाका दिसता ताज्या पयलीं GSIDC डीड गूड जॉब. तांच्यांनी एकदम बरे पद्दतीचे म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी पळयता कावन्सिलर रूम्स, हॉल, ट्रेनिंग हॉल, म्हणजे मुळात दोनदा जेन्ना CIIची मिटिंग्स म्हणजे टॉप हेड्स कम टू द स्टेट ऑफ गोवा ताची म्हाज्या बरोबर मिटींग जाली. हांवें ताका नक्की विचारलें की प्रोग्राम कितें. वेन वी आर स्पेंडींग दीस मच मनी on one private sector, this is not a government program. We are jointly doing with the CII. This is a private government partnership program. Not we are running. They'll run behalf of us. So बरेचशे फावटी आमी म्हणटा ते गव्हर्मेंटान रन केले जाल्यार फेलियर वचूं शकता. आसा. There is a bad experiences also. Some new we start, sometimes we are not got the results. That's why we are in partnership with CII. So CII have taken the responsibility to run this model career center in one of the best in India. And so I think how many centers you have started in India? So 37. 37 centers you have started in India. This is 37th. 38. 38th. Yes, sir. Okay. But they have the vast experience also to run this type of model career center so that which will benefit more and more for the Goan youth. Definitely, I think with their help, it is good for our employment exchange also to motivate the youth, to skill the youth, to train the youth. आणि ताजोच फायदो घेवन हे मॉडल करियर सेंटर फक्त हांगासर बसूनच म्हणजे युथांक तुमी थंयच्यान हांगा यो म्हणजे आमच्या कोपार्डा गांवांतलो 70तलो युवक फक्त हांगा येतलो किंवा सांग्या वयलो भाटी गांवांतलो किंवा काणकोणांतलो खोला गांवांतलो युथ हांगा येतलो अशेंच ना. सो आमी तांकां टार्गेटूय दिला. ज्या पद्धतीत म्हणजे there is the opportunities available in the various industrial district, either in the state of Goa, otherwise in the out of state also. Very good the opportunities available. आमच्या युवकांक दिवपा खातीर फक्त पणजेन बसून न रावता तुम्ही तालुका लेवलाचेर ॲटलिस्ट तुमचो म्हयन्यांतलो एखादो कॅम्प हो ऑर्गनायज करचो पडटलो. थंय तुमी तांकां ट्रेन करचें पडटलें. फक्त एनरोल करून घेवप जाल्यार ते आमी घेताले. आमकां एनरोल करपा नाका. की तांच्यांनी म्हटलां ऑन द मॉडल बेसीस दे आर रनिंग फॉर द 3 years इनिशियली, देन वील रिवायज. बट इफ द एवरी इयर दे विल सबमिट अ रिपोर्ट, दे हॅव द टार्गेट. आमी इतक्या युवकांक तुमच्या जॉब दिले जेका आमी म्हणटा की इतक्या युवकांक आमी स्कील ट्रेन केले, इतक्या जाणांक आमी कावन्सिलींग केलें. एवरी मंथ दे विल सबमिट द रिपोर्ट टू द लेबर कमिशनर, टू द लेबर मिनिस्टर. शी विल रिवायव. म्हणजे प्रत्येक फावटी आमकां चेंज करपाचो स्कोप आसा की बाबा आतापर्यंत फक्त भुरग्यांक अजूनही आमी पळयता की आमी जर पळयत जाल्यार आज हांव पळयतालो इन GPSC टू द इंटरव्यू इन 47 category of the post there is not a single candidate have passed the CBRT exam. Why I don't know. In 47 category of the post not a single candidate. आणि तांचे तर म्हणणे we have syllabuses are open. Then why it is so? ताच्या खातीर म्हणजे बरेचशे फावटी आमी पळयता की द मोस्ट एड्युकेशन घेवपाक जाय ते सगळें एड्युकेशन कंप्लीट करता. बट हाव टू फेस द इंटरव्यू सम पीपल डजंट नो. ते ट्रेनिंग, ते कावन्सिलींग एंड वेर टू गो, वॉट टू डू आफ्टर द 12th सायन्स, आफ्टर द ग्रॅज्युएशन, वॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल. म्हणजे आमी खुबशे फावटी आमी ट्राय करता. आय एम ट्रायिंग कंटिन्युअसली बीइंग एड्युकेशन मिनिस्टर. I am trying for the 10th standard, 12th standard. We have given a training for the teachers also to do the counseling for the career counseling for the student. But there is a limitations. There is a limitations. ताका खूप नॉलेज आसा अशें ना. आमी ताका अपडेट करीत आसा. बट खरें म्हटल्यार टीचर हो खरो करियर कावन्सिलींग दावयता. बट ताच्या खातीर म्हणजे आय आस्क फॉर द CII also you take one day the workshops for the teachers also. They should know what are the careers opportunities available in the state and out of state, in India and out of India also. So that एकदा जर ते जाणा जाले जाल्यार ते भुरग्यांक त्याच लेवलाचेर म्हणजे एट अ टायम म्हणजे आफ्टर 10th, आफ्टर 12th खंयचे करियर चूज कर, ऑप्शन्स अवेलेबल जी आसा पळय न्हू, ही जर तांकां आमी दिली जाल्यार म्हाका दिसता जे आत्तां बेकारीचो प्रश्न आसा आमी म्हणटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीर हाऊ मेनी पीपल हॅव रजिस्टर्ड राजू? 1 lakh अप्रॉक्सिमेटली 1 lakh भितरले कदाचित 30-40 हजार भुरगे खंय तरी प्रायवेटान जॉबूय करता आसतले किंवा तेजे 60-70 जॉब करता, 30,000 थोडे जाण खरेच बेकार आसतले. म्हणजे आयजूय पळयता म्हाका प्रश्न पडटा
वेन देर इज अ मेकॅनिकल इंजिनियर, वेन देर इज अ IT इंजिनियर, तो म्हणटा हांव मेकॅनिकल इंजिनियर जाला आनी घरात कडेन आसा, म्हाका जॉबूच ना. वायस वर्सा देर इज अ फील्ड ओपन आसा. आमचे कडेन मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून भायले येवनूय काम करतात. हांव IT इंजिनियर जाला म्हणटा तरी बेकार आसा. हे कित्याक? कारण मेकॅनिकल इंजिनियर, IT इंजिनियर, वेन यू आर कंप्लीशन युअर ग्रॅज्युएशन इन द प्रोफेशनल, बेकार रावपाचो प्रश्न पडपाक जायना आसलो. इधर खंय तरी दे वॉन्ट टू एम्प्लॉय, अदरवायज दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर ओन बिझनेस. मागीर फॉल्ट खंय आसा, ही फॉल्ट आमकां सोदची पडटली. इधर वायल डुईंग देयर स्टडीज तितूर आसा, तांच्या मदीं आसा, काय आमच्या सिस्टमान आसा. आनी तें करपा खातीर म्हणजे स्पेशली हांव गोंयच्या तरणाट्यांक सगळ्यांक उलो मारता आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर. म्हाका दिसता जे रजिस्टर्ड जाले आसतले, जे रजिस्टर्ड जावंक ना आसतले, त्या सगळ्या तरणाट्यांनी रजिस्टर्ड जावचे. बट वन्स एकदा तरी तांच्यांनी मॉडल करियर सेंटराक विजीट करचो. आनी विजीट केल्या उपरांत आय आस्क फॉर द मॉडल करियर सेंटर CII पीपल ऑल्सो. If one of the person is visiting, their experience should be good. Yeah, I have visited. You have given me the good choice of about my career, about my job, anything. एकदा तरी त्यांच्यानी विजिट करचें आनी त्यांच्यानी एक्सपिरियन्स घेवचो की बाबा CII जे गायड करता तेमकां रायटली गायड करता. आनी ताकाच लागून म्हणजे आमी म्हणटा की आमचो बेकारी रेट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. तो रियूज करपा खातीर, तो कमी करपा खातीर म्हाका दिसता हे मॉडल करियर सेंटर वील प्ले द इम्पॉर्टंट रोल इन स्पेशली रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट. आनी निश्चितच हाजो फायदो हो गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान तेंच्यांनी फुडल्या 12 म्हयन्यांक एट डिफरंट 12 तालुका प्लेसीसचेर एक प्रोग्राम. इट इज नॉट म्हणजे आतां पर्यंत आमी फक्त थंय वयताले परत ना आपल्याक जाय ते भुरगे आयले ना, तांच्यांनी रिजल्ट दिवचो. इट इज अ टार्गेट फॉर देम. ऑल 12 तालुका यू ऑर्गनायज each is one camp in each. You start from the month of January and in the 12 months you complete the 12 camps. Whatever the help required from our employment exchange, we are there. All the industry people is also with you. Those who are in state of Goa definitely will, and you take as the target at least with this. आमकां मॅक्झिमम म्हणजे आमी एकदा घरा कडेच बसून म्हणटा की गोंयकारांक संदी मेळना, गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. बट इंडस्ट्रीचो प्रश्न वेगळो आसा. ते म्हणटा कोण कामाकूय येयना. तांच्यांनी सांगचें म्हाका कामाकूय येयना म्हणटा. म्हणजे आमच्या कडेन कितलेशेच जॉब एवेलेबल आसत. इनिशियल स्टेज हांव म्हणना की प्रत्येक जाण वयतलो ताका जाय ती सॅलरी मेळटली, प्रत्येकाक परमनंट जॉब मेळटलो, प्रत्येकाक आपल्याक जाय तशें रिलॅक्सेशन ना. दॅट इज नॉट सो. त्या खातीर सुरवातीच्या घडीक म्हाका दिसता त्रास काडपूय गरजेचें आसा. आनी सुरवात ही आमी जर आपली स्टार्ट बरी केली जाल्यार नक्कीच फ्युचर जें आसा हें खूब बरें आसतलें. हांव ल्हानसो म्हाजो एक्सपिरियन्स शेअर करता. आफ्टर कंप्लिटींग माय BMS प्रॅक्टीस स्टार्ट करप काय जॉब करप, आय मीन कन्फ्यूज स्टेट आशिल्लो हांव. आफ्टर कंप्लिशन माय एप्रेंटीस हांव जेन्ना गोंयांत आयलो म्हणजे हांवें कंप्लिटेड माय स्टडी आउट ऑफ गोवा. आनी कितें करप, I started with my job in Ayurvedic Medical College on 4,000 rupees. म्हाका 3,000 रुपया म्हज्या बायकाक लागताले टू गो फ्रॉम द कोटंबी टू शिरोडा. आनी म्हजी सॅलरी आशिल्ली 4,000 रुपया. हांवें पळयलें की 9 म्हयने हांवें जॉब केल्या उपरांत दिस इज नॉट वायेबल. सो आय हॅव स्टार्टेड माय ओन क्लिनीक. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें योग्य दिसना कितें तरी being in the medical profession, I have to start my own clinic. I changed and I started my own clinic in my own village, Panchayat Pali, at Bamai. Clinic karta karta, I got the opportunity in a government job as an Ayurvedic physician. I took that opportunity also. म्हणजे आमी रावून उपयोग ना. म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतकोच, जो रावलो तो उरलो, थारलो. त्या खातीर प्रत्येक युवकांक मॅडमीन जशें स्वामी विवेकानंदान कोट केलें तितून हांव ल्हानशा स्वामी विवेकानंदाच्या शब्दांनी म्हजें भाशण सोंपयतना सांगतलो. चला चला उठा जागे व्हा. सॉरी हांव विसरलो. हांव शब्द विसरलो. बट चलात उठात जागे जायात आनी थांबू नाकात. जो पर्यंत आपलें स्वप्न साकार करी पर्यंत थांबू नाकात. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या तरणाट्यांक हांव इतकेच उलो मारतलो की आमी थांबून उपयोग ना.
आमी मूव जायत रावपाक जाय. आमी आमचें स्वप्न साकार जाय पर्यंत आमी मूव जावपाक जाय. आमी नवीन नवीन सातत्यान सुरू करपाक जाय आनी तें जर केलें आसत जाल्यार निश्चितच म्हणजे पंतप्रधान मोदीजींच्या भाशेंतल्यान जर सांगपाचें जालें, आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या खाला तांच्यांनी जेन्ना वेरियस येवजण्यो म्हणजे ह्या देशांतलो तरणाटो स्वताच्या पांयार उबो रावचो म्हणून तांच्यांनी विविध योजना ज्यो ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत सुद्धा आत्मनिर्भर भारत ह्या सकयल सुरू केल्या. त्या योजनेचो फायदो आमी सगळे जाण घेतले. ताका जोडूनच आमी गोंयांत म्हटलां आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय जावचें आमचो हो कन्सेप्ट साकार करपा खातीर गोंयचे तरणाटे इनिशिएटिव्स घेतले, फुडाकार घेतले आनी नक्कीच परत एकदां आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर खूब बऱ्या कार्यक्रमाक हांव स्पेशली द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात जेणे इनिशिएटिव्स घेतलो हे सातत्यान घडोवन हाडलें आनी स्पेशली विथ द CII म्हणजे ज्यांच्यांनी हे मॉडल करियर सेंटर रन करपाचो आनी टार्गेट अचीव करपाचो जो दवरला तो तेंच्यांनी सक्सेस करचो अशें म्हाका दिसता. आनी माय बेस्ट विशीस विथ देम. थँक्यू. Thank you very much, sir. You're always inspiring for everyone, and we all once look at you as a young, dynamic leader. आणि एकदा परतून आम्ही मोठ्यान ताळयो मारूया for Honorable Chief Minister, Sir Dr. Pramod Sawant. As I was saying that this department has conducted various webinars for skill enrichment and requesting the respective principal or representative from these high secondaries and colleges to kindly accept their certificate of appreciation. Requesting our Chief Guest, Sir, the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to kindly do the honors for the first 3 institutes. Rosary Higher Secondary Navelim, Makta Fudeyon, Tanzo certificate of Rosary Higher Secondary Navelim. Ami Tadio Maria, requesting John Bosco College of Engineering, Fatota, Goa, to kindly come forward and accept their certificate of appreciation. Mr. Tario Maria, also requesting St. Michael's High Secondary, Talegaon, to kindly come forward and accept their certificate of appreciation. Thank you, Chief Guest, sir, for the honors. Now I request the Honorable Minister for Labor and Employment to kindly do the other honors. Requesting Raishwar Institute of Engineering, Shiroda, Mashe Fude येऊन तुमचं appreciation gift होणार. मोठ्याने आम्ही ताळ्या मारूया. देव बरे करू. Kunkulim Educational Society College of Commerce and Arts, Kunkulim, to kindly accept their certificate of appreciation. Also requesting Swami Vivekananda College of Commerce, Boring, to kindly accept their certificate of appreciation. And thank you so much to all the institutes from all over Goa for participating. Thank you so much, the dignitaries. I now request the Employment Counseling Officer and the Nodal Officer for this beautiful Career Center to kindly propose the vote of thanks, requesting Balchand Sani Kinkring to kindly do the honors. Takami Montian Tadio Maria, I think it's taken a lot of effort. On behalf of the Commissioner Labour and Employment, I take this opportunity to first and foremost thank our Chief Guest, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, sir, not only for his support, but for inspiring us to work hard. Thank you, sir, once again. A big thank you to Honorable Minister Labour and Employment, Madam Jennifer Montserrat, for her motivation and helping and bringing up this transformation of Regional Employment Exchange into Model Career Center. I'd also like to thank the Honorable Chairman GPPDA, Vice Chairman GSIDC, Mayor CCP, Chief Secretary Sir, Secretary Labour Sir, for their support. I also take the opportunity to thank Managing Director, General Manager and all the staff of officials of GSIDC, consultant, contractor, for executing this plan of having a state-of-art infrastructure. It will definitely support in enlightening the youth to successful career path.
extending my gratitude to the press and media for covering and turning this beautiful point. Lastly, thanking each and everyone for big and small efforts they have contributed to for this transmission of Regional Employment Exchange into Model Career Center. Thank you. Thank you so much. And this is definitely, today's day will be written in golden alphabets in this government of Goa for good work. Mocha Nami Tadio Maria once again. Thank you so much, sir.